या ठिकाणी अखिल भारतीय पद्मशाली संगमचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर सूर्यप्रकाशजी पोटे साहेब, अखिल भारतीय पद्मशाली संगमचे सचिव सन्माननीय प्रदीपजी संघा साहेब यांचं या ठिकाणी आपल्या SSI कॉल अपार्टमेंटच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतोय। या ठिकाणी विषय सांगायचं म्हणजे आदरणीय डॉक्टर सूर्यप्रकाशजी पोटे साहेब हे स्वर्गीय विष्णुपंत पोटे साहेब यांचे नातू आहेत आणि स्वर्गीय महेश अण्णा पोटे साहेब यांचे ते पुतणे आहेत। मी त्यांचा या ठिकाणी थोडक्यात या ठिकाणी परिचय करून देतो। सन्माननीय डॉक्टर सूर्यप्रकाश पोटे साहेब नूतन अध्यक्ष, तर या ठिकाणी सन्माननीय डॉक्टर साहेबांचे
अखिल भारतीय पद्मशाली संघ पश्चिम महाराष्ट्राच्या नूतन अध्यक्षपदी नेमणूक झाली, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी आदरणीय डॉक्टर साहेबांचं या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन करतोय. त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर साहेब हे आपल्या या मिडिगणपूर परिसरामधली सर्वात मोठी शाळा संभाजीराव शिंदे विद्या मंदिर सोलापूर याचे ते अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर साहेब यांचं स्वतःचं हॉस्पिटल डॉक्टर कोटेज हॉस्पिटल सोलापूर हे आहे. सन्माननीय डॉक्टर साहेब मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय सोलापूर या ठिकाणी रुग्णांना सेवा देतात. गोरगरीब श्रमिक कामगार या लोकांसाठी डॉक्टरांनी अनेक प्रकारचे या ठिकाणी शिबिरे भरवले आहेत. कामगार व श्रमिक परिसरात जाऊन त्यांनी आरोग्याचे शिबिर भरवून त्या ठिकाणी साहेबांनी सेवा केलेली आहे. त्याचबरोबर गेल्या 3 महिन्यापूर्वी आपल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पाऊस भरपूर झाला आणि त्यामुळं डॉक्टर साहेबांनी जे काही पूरग्रस्त लोक आहेत ज्या ठिकाणी प्रत्येकांच्या त्या नदीकाठच्या भागामध्ये जे घरामध्ये पाणी शिरलं त्यांना 500 किलो धान्य एक बस भरून धान्य डॉक्टर साहेबांनी धान्याचं वाटप केलेलं आहे. जे काही बेघर लोक आहेत सिद्धेश्वर महाराज मंदिर किंवा सोलापूर शहरामध्ये जिथं जिथं मंदिर परिसर आहे त्या बेघरांना 1000 चादरी ब्लँकेट वाटून त्यांनी डॉक्टर साहेबांनी सेवा केलेली आहे. आणि डॉक्टर साहेब हे आपलं सामाजिक धार्मिक कार्य असंच पुढे चालू ठेवून स्वर्गीय तात्यासाहेब आणि स्वर्गीय महेश अण्णांचे कार्य पुढे नेण्याचे कार्य डॉक्टर साहेब या ठिकाणी करीत आहेत. आज डॉक्टर साहेब आपल्या 10 नंबर प्रभागातील जे काही भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आहेत श्री प्रथमेश महेश कोटे, श्री सतीश नागनाथ सिरसिल्ला, सौ दीपिका वासुदेव येल्लंडे, सौ उज्ज्वला अविनाश दासरी अशा या लोकांच्या कार्यासंदर्भात आणि त्यांच्या संदर्भात या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्यासाठी आदरणीय डॉक्टर साहेब या ठिकाणी आले. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी डॉक्टर साहेबांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు నిజంగా నాకు సోలాపూర్లో ఉండటం లేదు, నక్కలకోటలో ఉన్నానే అనుకుంటా ఉన్నాను. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మీరు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారని తెలిసింది నాకు. చాలా మంచిది. అక్కలకోట మహారాజ్కి మీరు ఎంత నమ్ముతున్నారో అంత మేము కూడా అక్కలకోటకి ప్రతి గురువారం అక్కడి నుంచి గుల్బర్గా నుంచి మేము వస్తాము. దాంతోపాటు ఈరోజు అక్కలకోట మహారాజు నేను మాకు ఇక్కడ రప్పించుకున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావాలని. కాబట్టి ఈరోజు వచ్చే ఎన్నికల్లో దయచేసి మీరు ఈ మన కోటే సాహెబ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరివారంకి మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టయితే ముందు వచ్చే రోజుల్లో ఇన్ని రోజులు ఆల్రెడీ మనము చూసుకున్న రోజుల్లో ఈ మన కోవిడ్ సందర్భంలో కానీ ఇంతకిన మొన్న వర్షాలు వచ్చినప్పుడు సందర్భంలో కానీ కోటే పరివారము ఎమ్మెల్యే సాహెబ్ మళ్ళీ వాళ్ళ అన్న కొడుకు వాళ్ళందరూ మేషంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎత్తులో పనిచేసినారు ఆయన. ఇప్పుడు అదే ఒక స్పీడ్ని పెంచుతూ వచ్చిన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మీ సేవలు అందుకుంటారు. ఆ సేవలు చేయడానికి మీరు అనువు చేసి ఇవ్వాలి. అలాగే మీరు ప్రతి ఒక్క పద్మశాలి ప్రతి ఒక్క సోలాపూర్ మన సభ్యుల్ని అడిగేదేమంటే ఈసారి అయ్యే ఎలక్షన్ ఒకట పెద్ద మార్పు వస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ ఎలక్షన్లో ఎక్కువ ఈ మీరు మన పద్మశాలి సమాజానికి మీరు అందుకున్నట్టయితే ఈయన ముందు వచ్చే రోజుల్లో మన మేయర్ మనవాడే అయ్యేది, దాంట్లో రెండో మాట లేదు. 100% మన మేయరే అవుతాడు అని ఈరోజు మాటిస్తున్నా. నమస్కారం. स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. जय मार्कंडेय, जय मार्कंडेय. आज SS आयकॉनमध्ये श्री स्वामी समर्थांची पालखीची पूजेसाठी आज आपण या भक्तिमय वातावरणात इथे सर्वजण मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. खास करून इथले महिला वर्ग इथे मोठ्या वर्गाने इथं मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित आहे. खरं म्हणजे मिडिगणपूर हा भाग तसा खूपच धार्मिक आणि प्रत्येक सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करणारा हा भाग आहे. हिंदू संस्कृती जपणारा हा वर्ग आहे. येत्या 15 जानेवारीला आपल्याकडे सोलापूर महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. त्या निवडणुकीत कोणीही गाफील न राहता
आपले जे चारही उमेदवार आहेत या भागातले, जर आता सरांनी नावं सांगितले सगळ्यांचे, त्या सर्वांना मतदान करून त्यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्या अशी जी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. कारण की आपण जर चांगले माणसं महापालिकेत पाठवले नाही तर आपल्या जी सोसायटीचे कामं असतील त्या पुढील कुठलेही कामं असतील आपण कोणाकडे घेऊन जाणार. कारण की ज्या माणसाला या भागातली जाणीव आहे, ज्या माणसाला या भागातली ज्ञान आहे, अशाच माणसाला जर आपण दिलं तर तो नक्कीच चांगलं काम करू शकतो. माननीय स्वर्गीय महेश अण्णा कोठे यांनी 7 वेळा या भागातलं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. त्यांनी काहीतरी काम केलं असल्यामुळेच तुम्ही एवढ्या वेळा त्यांना निवडून दिलेलं आहे. त्यामुळे पुढेही प्रत्येक त्यांच्या पावलांवरती पाऊल टाकून जे काही आपल्या समस्या असतील ते सोडवायचा प्रयत्न करेलच. आणि मी भाऊ म्हणून त्याच्या मागे असेलच. पद्मशाली समाजाचा पश्चिम महाराष्ट्राचा अध्यक्ष म्हणून आपल्या सर्व सुखदुःखात मी आपल्या सहभागी राहणारच आहे. आणि आपल्या कुठल्याही अडचणी असतील तर तो माझ्याकडे घेऊन या, मी ते सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन. आणि नक्कीच मला या आपल्या ज्या स्वामी समर्थांच्या पालखीच्या दर्शनासाठी आज आपण इथं बोलवलं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा धन्यवाद व्यक्त करतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पाठीशी आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही सर्व 4 उमेदवारांच्या पाठीशी राहिला तर नक्कीच पुढील निवडणूक त्यांच्यासाठी चांगली जाईल. श्री स्वामी समर्थांना आयोजन केलं होतं. या दिल्ली सेवाचे दरवर्षी आपण उत्कृष्ट असतो. त्यामध्ये बिट्टी साहेब आणि आनंद बोसके साहेब स्वामी समर्थ सेवा